ሰላም ኩራት ተኸታተልትና እዚ ቻናል ከመይ ኣለኹም ለይ በብዘለኹምዎ ሰላምታይ ይምንይልኩም ሎማዓንቲ ዘምጻኽልኩም ከዓ ብዝሓተትኩምኒ መሰረት ቅድም ኢልኩም ሓቲትኩም ነይርኩም ብዛዕባ ሰራሚክ ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣይበሰትኩወይ ሎማዓንቲ ዘምጻኽልኩም ኔፃ ቦታ ስሩሕ ቦታ ኣወቕረ መቐለ ኣጽቢ ዓድሓ ዳዕሮ መቐለ ምናምን ማለት እዩ ኣምጽኤልክን ሕልፍ ኢለ ዝጠየቅክዎ ኣብዚ ሕዚ ዘለ ዋጋ ናይ ገዛ ኣምጽኤልክን ኢኹ ሰራሚክ ግን ቅድሚ 3 ወርሒ ዝቐረጽክዎ እዩ እና ሽሕን ናይ ውጪ ማለት እዩ ሽሕን 450 ከባቢ ናይ ውሽጢ ዓዲ ተኾይኑ ግን ርካሽ እዩ እስካብ ሽሕን ሓደን ሽሕን ክልተን ይበጽሕ እዩ ይብለክን ግን ናይ ደገ ይብልኻንበ ናይ ውሽጢ ዓዲ ተገዚኡኽን ዝበለፀ እዩ በቃ ናይ ውጪ ገንዘብ ብቻ እዩ ልውሰንበ ኣፈላላይ ኣይውሊ እንድዒ ኣፈላላይ ኣጋጣሚ ድሕሪ ግዜ እንድዒ እስካብ ከዝግን ኣፈላላይ የውሊ እዚ ከዓ ማለት እዩ መቕሰላ መሕፀቢ ከም ናይ ዓዲ ዓረብ ዘለኽን በተለይ ብጣዕሚ እየ ደስ በሃሊ ኣነ እኳ ዘላውዝኛ እየ ልፈቲ ደስ ይልብለኒ መቐለል ኢለለኻ ሓፅባ ምኽባር ግን እቲ ሓደ ይኸብር እቲ ጸሊም ትሪኦ ኣለኽን መብዛሕትኡ ፈረንጂ ዝጥቀምዎ እሱ ብጣዕሚ እዩ ዝኸብር ግን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ደስ ዝበለክን ንብረት እኒኦ እዩ ከምኡ ክብለክን ከለኹ ግን ደገ ኣብ ስራሕ ኮይንክን በተለይ ኣብ ስራሕ ኮይንክን ኣይኸብደክን ክግዛእ ይኽእል እዩ ብደሊ ግዜ ቅድሚ ኢኹም ትውስኻ እንዴ ክግዛእ ይኽእል እዩ ኣሕዋተይ ኣሎ እዩ እና ሓንቲ ሓፍተይ በተለይ ክብርቲ ሓፍተይ ብዙሕ ሰብ እንዲል ጥይቐኒ ትማሊ ግን ኣጽቢ ዋጋ ኔፃ ቦታና ስሩሕ ቦታ ኣምጽለይ ክጽሓፍ ክለይ መጀመርያ ብመቐለ ክጅምረልኪ መቐለ እዚ 70 ካረ እዩ 70 ካረ መቐለ ኣበይ ቦታ ኸይትብላኒ ብጣዕሚ እዩ ብዙሕኛ 70 ካረ በበይ 70 ካረ ኢልኻ ኢልግነንበይ ብጣዕሚ እዩ ብዙሕ እና ስሩሕ ገዛ ለኣብነት ክልተ ዝተደብደበ ኮምፕሌት ዝተሰርሐት ኮይኑ 8 ሚልዮን 7.5 ኣካባቢ ይሽወጥ እዩ ከምዚአን ዝተደብደባ ተኾይነን ብቻ እውን 4.5 ኣካባቢ ይሽወጥ እዩ እና ዓድሓ ኣካባቢ ኔፃ ቦታ 250 ካረ 200 ካረ ዳዕሮ ተደሊኸን እውን ዓድሓ 200 ካረ ዝኮረ ኮንችል በሃል ካብ ዓድሓ ስልዳ መድሃኒዓለም ውርድ ኢልካ ለለ ከባቢ ኣብኡ ኸዚ ኔፃ ቦታ 3.2 ክስካብ 4 ሚልዮን ዝበፅሕ ኣሎ ዳዕሮ ተደሊኸን ብጣዕሚ እዩ ክባር ዳዕሮ ክባር እዩ 140 ካረ 4.5 ኣፈላላይኒ እዩ ኣብ ሓቲ ዋጋሲ ሓደ ዘይትነግርና ኸይትብላኒ እንጎሎ ተኾይኑ ኣብ ጽቡቕ ቦታ ተኾይኑ ብኡ ልክዕ ይውስኽ ኣብ ኖርማል ቦታ ተኾይኑ ሞኖርያ ገለለ ንእሽተይ ቅንስ ዝበለ እና እንጎሎ ክትገዝኣ ኸዚ ይውስኽ እዩ ካልአይቲ አንጎሎ ተኾይና ንእሽተይ ትቕንስ እያ ተረዲእኩን ኣበሃላይ እና ኣብ ውቕሮ እውን 140 ካረ ውቕሮ ኸዚ ኖርማል ክልተ ክላስ ዝተሰርሐአን ኣብ ቀረባ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ጠይቐ እና ክንደዮም ኢሎምኒ 3.5 ኣካባቢ እዩ 70 ካረ ናይ ውቕሮና ናይ መቐለ ግን ምንም ኣፈላላይ የውሊ ሓደ እዩ ኣሰራርሑኡ ከምዚ ትሪኦ ኣለኽን ማለት እዩ እዚ 70 ካረ እስካብ 4 ይስራሕ እዩ እስካብ 5 እውን ልሰርሑ ኣለዉ ሓደ ኣብዚ ቪድዮ ረኣዮ ቀሪፀልክን ኣለኹ ብጣዕሚ እዩ ቆንጆ ልፋሚል ኣይኾኒ 5-6 ዕያል ከምዚ ነፃነት ዓብይ ኸንሸሎ ገለ ምናምን ኣይውሊ ልባዕልኻ በተለይ ልወጣታት ክልተ ሓደ ምናምን ወሊድካ ግን ኣይኻብደካይ ብጣዕሚ እዩ ሓሪፍ ይብለክን ኣጽቢ ከዓ ማለት እዩ ረእያ ኸዚ እዚኣ 3 ዝተደብደበትኛ ተሪእኽና እዛ ብጫ ከለር ራብዓይ ከዓ መናፈሻ ነገር ገይሮሙላ እዚአን ክልተ ኸዚ 8 ሚልዮን 7.5 7 ይሽወጣ ክለክን ደሊየ ልዘን ክልተ ብቻ ተሰርሐኛዋ እስካብ 4 ተኾይንለ ብኡ ልክዕ ወስኾ ብኡ ልክዕ ይኸብር ማለት እዩ
نا أتصل زحاتت كن زامبيتي تحت حاولت تخوينو أو زسمون زيكوا حد نطبي شوعته لتشتت أنا بتعمير كاس قري من يخاميل يخام تشيتو زرو حد جزال فرس للو حد نطبي شوعته لتشتت رئة مالتيو أو تحت لعل حاولت تخوينو بطعم أي خبر زتسرحت تحت حاولتون 4 ميلان 3.5 ميلان الله جن بوزح سب حزي بتلي عبت بكواوي أزلهم بوزح سب حزي لم أمن تيجز له مسيلكم أو زنا من أسني ناس سدرا زتقبلوه عيال ملؤلؤ تقبلوه جرات نيرو تقبلوه رياضي أخزي 4 تسكاب زي آيات سرح متقرشت أما ناجيلكم لأنبي بتعمل يوونجو العيال جن يهوني وش تأتي حتى كثير بتسلخه قرر عبزي قطعة مزاجزازي قدمي 4 عامات كندي تشيت أمسيلكم شو مونت ميلين يو جزء واحد ودي قدمي بقى كبان عصوانس كفت مسملة مالتيو هندي جزء واحد شو مونت ميلين خزقر رقص عناية 15 ميلين 16 كامل شطاء بطعم يرقص عناية بطعم يتعويتو مالتي بوزن حزنيو واقع مهنياتو 4 دبدو كومبليت يصرح هو زرو أفتنير لفتي أخوينا أتسي كومبليت التسرحة كل التميتي 5 كارة كم تلولا كله 4 ميلان 3.5 ميلان تحت حاولتي لعل حاولت خاء يوسخ مالتيو مالت أفلا لاي لعل حاولتي بزح سوي لطول وجزا نشتي أفلا لايو 300 يو نازي مسلم معنتي بزيكات أمي جزا كت جزات دليا راح ليكون كنس كتيات دلياون ገንዘብ ሲኣኽለና ድዩ ኣይኣኽለናይ ትብላ ማለት እዩ ስልክ ቁፅሪ ከመጠልክን ይኽእል እየ ናይ ደላሎ ቁፅሪ ኣጋጣሚ ኣበባይ ኣብ ድለላ እየ ልሰርሕ ልዕሊ 20 ዓመት ናይ ስራሕ ልምድኞ ሕጋዊ ደላሎ እዩ ቁፅሪ ስልኪ ከመጠልክን እየ ደስ ልበለክን ክትጥይቓ ተደለኸ ነፅቢ ተደለኸ ንቑሮ ተደለኸ መቐለ بنورمال ነገር ከም ጸልክን ይኽእልዩ የሻውጥዩ ቁጥር ስልኪ እንትን ከገብረ ለኸን ይሕዋተይ እና ማለት እዩ ሰብስክራይብ ጎርለይ ደስሉ ወለክን ኣብ ኮመንት ጽሓፋለይ ቁጥር ስልኪ ኣብ ኮመንት ከመጠልክን እየ እንተደለኸን እውን 09 22 48 1305